فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى لما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي أيسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. صل على محمد وأصلح وسهل ما كنت تعوّد. يا رب صل على محمد وانصر من الخير كل مغلق.
صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى. ومن بحبل النبي توسل. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة في أقداره القسمة، فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الغض الذي برز من حمرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فاعتذرت بوجودها أكناف الوجود، وضرست برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد بانتشار فضله في قريب مساسه، وله الحمد الذي لا تنعسر أفراحه بالتعداد، ولا يمل تراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان سورة عاد الإنسان ليتشرف بوجود سكلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سن تصل به قلب مذيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام نولا، جل من شر غمر كون بهجة وجمالا، قد ترك في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى. لهجته العيون في مجد تلته بشرا كاملا يجيء الدلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من أبدة امتنان ما يجد أو وصف اللسان، ويظهر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزور ما ملأ الوجود الخلقي النور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آية بذكر الحكيم ببصارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان.
تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة آية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويمتم بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عنطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وتسليم على سيدنا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله.
سجيا حاشاك تغفور عنا وتزقال يا خير مرسل ارحم سجيا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه قلب انضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الكرم الذي يتنقل ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصوات هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصواب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بيشر منشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين
وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. اللهم صل وسلم. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأحدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأسلم من نوره. وقد ورد من حديث من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، استودعت هذا النور المبين من البرية بكمال الخصوصية، استودعت هذا النور المبين
حماكم له عن ذكركم وبكم حكم التصرف في كل الورى كما لا يا شيخنا يا سمنا يا متبابا في الأول من كل شيخ له فلم يرى كالذي من رآه قد رآك كما عنكم لنا أحد عن رؤيتنا قال يا شيخنا يا سمنا يا متبابا في الأول من كنت شيخ له فلم يرى قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام العارفين ومن فيكم إليكم كما قد شئتم وصال يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا متبابا في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى جلا محمد العارف محمد العارف محمد العارف السمان أكرم من صار إليكم ولم يهوى سواك ولا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا متبابا في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى جلا جد للمؤلف جد للمؤلف جد للمؤلف صدق وعطرة والعالي ومن أصغى لها وتلا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا سمن يا متبابا في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى جلا عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة عليه أزكى صلاة الله ما توليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كما لا يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا
من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى عرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريع بهجة التكريم وبسط في فحين قربا وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي أعلنت السماوات والأرضون ومن محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي قضى بالأقوال الحبيب سمى يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي قضى بالأقوال الحبيب سمى زاد شوق المعنى لغزال المعنى وشهود المعنى في جميع الأقوال يا الله يا حسن بدر فائد كم سبا من عاشق بجمال الرفيق ومحيا فتان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي قضى بالأقوال الحبيب سمان اسقيني يا بدري يا الله يا رحمن من مدام ذكري جد لنا بالأمان واجلها بالفجر من دنان العرفان بالوالي قضى هاتها واجلها
وجميع الصعب ثم آل العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب علي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذاتك في عبادك وسكيك سرساتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي دار اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخذلنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وأم ببركة وشريف وجهاد أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا وادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادمراد الدين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمل بتاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه مسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه مسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ustaz Nasir maju. Ustaz Khalid, ayo. Kita bergiliran baca kitabnya. Maju. Yang bisa baca Melayu maju. Maju. Ustaz Khalid. Maju. Kosong. Biar cepat selesai. Maju. Ustaz Khalid. Maju. Kosong. Biar cepat selesai. Kita baca manaqib banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa a'udzu billahi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'in sumaina Abdul Qadir al-Jalani Syekh Ibrahim al-Khalwati Syekh Muhammad ibn Karim As-Samman al-Madani Syekh Muhammad Arsyad ibn Abdullah al-Banjari Syekh Syahabuddin bin Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Syekh Nawawi ibn Umar Bantani Syekh Jadid bin Asumbawi Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa ila arwahi Syekh Haji Kasbul Anwar bin Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa ila arwahi Syekh Muhammad Sabri bin Abdul Hamid wa ila arwahi Syekh Hasan Rusdi bin Haji Hasan Kadri wa ila arwahi Syekh Haji Al-Ilm Kalampayan wa ila arwahi Syekh Jaini bin Abdul Ghani Sukubul wa ila Syekh Haji Muhammad Mujannur Menur Lambagar wa ila arwahi Syekh Haji Mahmud Amin bin Muhammad Ramli Muhammad Amin Pemangki wa ila arwahi Syekh Mukhtar bin Salman Pemangki wa ila arwahi Syekh Muhammad Abrar bin Haji Dahlan wa usulihim wa buruhim summa ila Syekh Kasbul Anwar bin Haji Ismail wa ila arwahi Syekh Jani Syamrani Arif bin Haji Arif wa usulihim wa buruhim summa ila Syekh Muhammad Ramli Badi wa ila arwahi Syekh Haji Abdul Syukur Luktiram wa usulihim wa buruhim summa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahlina wa ahli baitina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabakhatihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa 'ali nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man yasha'u bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dijadikannya dengan dijadikan sebagai waliullah wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya wa zabahu minhu ilaihi bisabikil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuru anna man alina bil imani biman ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqna li mutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dahri abihi suri, yakni
dan aku memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nur, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka daripada hal nurani yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, dan kemudian daripada ini maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hansani Al-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib waliullah, atau itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa mereka yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya, serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sukanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti itu, yang demikian itu, atas sekedar pahamku yang babal, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, ahlu tasyari'ah wa jarikah wa hakikah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahir sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia akan orang yang talabil ilim, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang alim-alim dan orang yang soleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan musyahadah ibadah hingga meninggalkan daripada ibadah, meninggalkan daripada adat, dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangkit daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dan dengan orang yang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat israq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lajatud dunia hingga daripada nang halal sekalipun. Maka yang segala yang tersebut itu halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya.
Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dihendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat itu, tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya adalah ia waliullah, dan tiada khilaf lagi atas segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikata kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya, yaitu sebelum baliknya. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kubur segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah hal radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan menjalani akan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di negeri Madinatul Rasul, seperti kejahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dan beberapa negeri untuk mengambil tarekah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat jahirku di dalam negeri Madinatul Rasul. Tiada seorang daripada aulia Allah Subhanahu wa taala yang sangat jahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiranku. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini tersebut yang tersesat. Maka banyaklah orang Madinah ini yang tersesat.
Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Said As-Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma fil ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat Fadilat Wali Kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Said As-Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh As-Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah buduwan wa asyian qiyama wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadatu wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul jad dan muraqabah, dan membanyakan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segalanya yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati, kesusahan baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segalanya yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi ketakwaan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakkan suhbatal fuqara'i wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi juhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain, artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad, segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad, kepalaku lalu ku dahuluan di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ya Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat Saman, ya Saman, ya Saman. Ya Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat ada Saman, ya Saman, ya Saman. Ya Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat ada orang yang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu
dengan berkat dua orang itu. Nah, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu anhu, yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Samman. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku ucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, lalu aku khabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ini ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu. Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawabnya tetapi seperti itu juga. Maka diketahuilah khatar hatiku dan dikatakan, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkatul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani, ketika aku di Makkatul Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Al-Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu hingga sampai kepada waj'alana min kulli dhaiqin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulanglah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Samman, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya. Pada Allah Basri, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 bulan Ramadan di Makkatul Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Sayyid Muhammad Samman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir lil Ubaidi Al-Jani Muhammad Syahiri bis-Samani.
Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, "Ya Samman!" 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Mekkah, ia ditanya orang, "Apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara?" Maka jawabnya, "Setelah aku berteriak ya Samman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman." Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rum. Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang. As-Samman adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang. Hadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman. Hadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman. Hadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Doa. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده